हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। ओडिशा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी तरफ राज्यर समस्त स्कूल मानक लेटर आसी जाइए जे आसंता 12 जानुआरी रे राज्यर समस्त स्कूल मानक जातीय युव दिवस पालन ता सहित अधिकरू अधिक स्टूडेंट मानक विकसित भारत प्रोग्राम विभिन्न प्रतियोगिता पार्टिसिपेट करने को निर्देश दिया। आज भिडियो आमे आलोचना करिबा विकसित भारत पई एक सुंदर एवं सहज भाषण विषय रे। भिडियोटी भल लगे लाइक टी कर दबो ता सहित जो माने मो चैनल रे नवार अछो हृदय सहित सब्सक्राइब कर नबो। तेबे भिडियोटी स्टार्ट करिबा। सम्माननीय सभापति महोदय, पूज्य गुरुजी गुरुमावृंद एवं उपस्थित मोर सहपाठी भाई और भौणी माने, आज यही पवित्र मंचरू विकसित भारत भली एक महत्वपूर्ण और स्वप्नमय विषय रे किछि कहिबा सुजोग पाई मो निजको अत्यंत गर्वित अनुभव करुछि। विकसित भारत माने केवल उच्च अट्टालिका, चौड़ा रास्ता किंबा आधुनिक प्रजुक्ति नुहे। विकसित भारत माने शिक्षित और सचेतन नागरिक, दुर्नीति मुक्त शासन, गरीबी बेरोजगारी और अशिक्षार शेष, नारी सशक्तिकरण और सामाजिक समता, आत्मनिर्भर अर्थनीति, भारतर वर्तमान अग्रगति। आज भारत डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया भली योजना माध्यम विश्व मंच निज स्थान मजबूत करिछि। चंद्रयान, मंगलयान भली सफलता भारतीय वैज्ञानिकों क्षमतार प्रमाण। भारत एक युव देश। एठारे सबुठारु बड़ शक्ति हेउछंती आम युवपीढ़ी। जदि आमे सतता, श्रम और शिष्टाचार को अनुसरण करिबा, नुआ भावना और नवीनता को ग्रहण करिबा, देशप्रेम और कर्तव्यबोध रखिबा, तेबे विकसित भारत स्वप्न नुहे वास्तवता हेबो। बहुते भावंती विकास माने केवल अर्थनैतिक अग्रगति, किंतु विकसित भारत माने ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ଓ ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ କମିଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ପାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଚାଷୀ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଫଳ ପାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଏ। ସେହିପରି ବିକାଶ କେବଳ ଭୌତିକ ନୁହେଁ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ। ଭାରତ କେବଳ ଏକ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା। ନାଳନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା ଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଆମ ଦେଶ ଶୂନ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର, ଯୋଗ, ଆୟୁର୍ବେଦ, ଗଣିତ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମେ ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏକ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି। ଆମେ ଆଇଟି, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରଣୀ। ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିଶ୍ୱରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସଫଳତା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଶପଥ ନେବା। ମୁଁ ଏକ ସଚେତନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବି। ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବି। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଆସିବ ଯେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ମୋ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଂକଳ୍ପ କରି, ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରି ଏକ ବିକଶିତ, ସଶକ୍ତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଏଇଟା ଥିଲା ବିକଶିତ ଭାରତ ଉପରେ ଭାଷଣ। ଆଶା କରୁଛି ভিডিওটি তোমানଙ୍କର ଉପଯୋଗରେ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।